ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଅନ୍ଧାରରେ ବଲାକିରା ଗ୍ରାମ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଚରମ ଅବହେଳା ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡିପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଲାକିରା ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଚରମ ଅବହେଳା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ହେଲା ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣାକୁ ଆଜକୁ 5 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା विद्युत विभाग पक्षर नूतन पोल स्थापन किंबा विद्युत संजोग स्वाभाविक करने कौन पदक्षेप नि विभाग एभली उदासीन मनोभाव को नहीं ग्रामवासी मध्य तीव्र असंतोष प्रकाश पाई। वर्तमान वर्षा दिन चली अंधार राति विषाक्त सरीसृप साप और कीटपतंग भयर लोके आतंकित अवस्था रात्रि जापन कर विशेषकर छोट पिला और वृद्ध वृद्धा माने प्राकृतिक दुर्दशा और गरम जो नहीं नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। ग्रामवासी प्रशासन और विद्युत विभाग को चेतावनी दे कहिसन्ति जे जदि तुरंत ग्राम में नूतन विद्युत खुंटपति विद्युत सरबराह को स्वाभाविक करा न जाए तेज स्थानीय जनसाधारण बाध्य होई राजरास्ता को ओह्लाइबे और बड़ धरणर आंदोलन करेंगे।